Hai. Agwe. Otarwa masi ote liveli pam. Otarwa ya masi otana mu liveli. Kan kwaje nna mi wote. Continue. Kwaje ndi ba yi wote. Otarwa na nke nna gani na nlu no nne. Ndi ba ebe nweli jiwe. Nna m wa, nne m we, baba na nweli baba nweli jiwe. Sụchasịa nri ji mbaji na ọdọ nwa. Anwụla ọkụ nwa, asịmọkụ. Anwụla nwa nnụnụ nwa. God aka m lụrụ gị. Anwụla eje ozi. Jesi ozi ọ bụ na eligo hotel. Nwụlụ ụlọ nna m na-aja m. Ndị be anyị na-aja m kpam ka na-agwa gị. Ọrụ bụ aka lụrụ onye kweji eme ọtọ. Anam, too like wahala. Anam, too like wahala. Listen, everybody ginger. Ginger. I said ginger. Anam, too like wahala. Anything when you want. Nsogbu adịrọ ha ni. Otogo. Anya na ibi ya. Dị anyị maka ebe ọkaji na ọkaji ebe na nwando ebe igwe inwe eje. Egwe. Inekezi m anya nwanne. Ọ dịkwa mma. Ine anya nne na oji ka m bụ n'isi wa nya na nwa nnụnụ. Eji m akwa jejeri ndị be anyị vote. Ihe nje anaghị anya bụ na nwere nwetara iji ọkaji ebe tapụrụ ji apịla amụ ọkaji apịla amụ ọ bụrụ na ọkaji gburu egburu na nwando nwere nwetara ebe iji eje. Ụdị ile n'anya nwando nwa. Ebe takwuru nya bụ ji. Ebe ndị ata anya. Ụdị ile n'anya bụ ibe aka m lụrụ nya bụ nwa nnụnụ nwa nya na ji nwe ị na-asị na ahụkaji apịla amụ. Nye ka njikwa jeje ive ọtị n'ihe aka m lụrụ di ya. Mmezuru ori wee kwajere ndị be anyị ive ọtị. Ị na-anụ ya? Ibe gị na-akpụtakwa n'ebi na-egote moto nwa na-aghọta m na ive ọtị ma nke gị gwakwa gị na nwando ibe erikisiga n'obodo nwere ezuru gị n'ezi jụọ gị asị. Ọrụ ha na-emụrụ n'eziwa na nke nna bụ eziwa dị lekpa. Ọkọlọbịa na nwagalaga ọwale na-alụ n'ugbo ọ bụ na oje n'ubi na na-egbuji na aka na-egbuji enwere nke nweta dị ya na akpasa ji nke bụ ji wọta ji nwedere ji wọta na ebe ya na-arụ na-akwụli ọnụ ọ bụrụ ji ebe akwụka ji ebetalụ ji apụla anwụ akpọta nwanne m nkọ ya dị njọ gawa ụlọ ka ịkpa ya nwe gị na iru ndị gị na nna gị jemebe ihuru n'isi mbido okwu na o nwere ịghọta ndị isi edodo onwere okwu ibe a na-aghọta nwere ndị onwe pịacha gị arụ Agwe, ị na-epagolo ya. Epagolo. Njakana. Kara anyị na-achọ njakana. Onye ka ịbụ kara anyị chọtara. Ị na ọmụnị. Nke bụ onye? Ọmụ ị gada nwa gị pụlụ Kotonu, Porto-Novo. Ị gada? Ọmụ. Eziokwu? Ị gada nke dọ? Ọmụ dị anyị na. Eke n'anya o. Na-ekwe n'anya o. Ị gada? Nke jeli Kotonu? Ọ nwa gị nwoke jeli Kotonu, ya bụ Porto-Novo. Eziokwu? Makara nke ị nwezi ndụ kpụla ọhakaji ị na-eje ịchụ aja? A mejere ịchụ aja. Anata m nụ na a na-ahọka ime ive ọtị. Mgbe iche ide dị emeji ọhọjere gị ọtị. Mgbe je ha nwụta nwa nnụnụ. Mmagbute nne mgbe nwere sị ka m nwere nwụta gị ọtị ya na akwakaji. Chigi nwere mmụọ ọtị arụ ha. Iwe aka m ruru gị. Chekele, ị gada? Ama m na ọ bụrụ joku ka ị na-akpọ m. Ị na-akpọrọ m amụ. Esi n'imeli nne. Ị nwụtara nne. Nwando ya na akwakaji ya ka nwụtara gị n'ihe ejime ive ọtị. Ka ị nwụtara m maka ive ọtị? Ị na. Agwa gada. Olumkiri ndị amoosu jiri kpata oge aka. Kedu ihe mesịrị kpalụ uwe ego ụlọ? Ọ bụ na iru wela ka ị nwụrụ iyi na ọnya ka eji na-eme m n'ụlọ. Kedu nke bụ ikpetaziri nwa akwakaji n'udu mmiri nwụtara m nwa ndụ. Ya bụ iru anyị nchara zikọ na uwe na-ekwu m ekpu otu ibe zikọ ya na nwa m ji akwatara ị na ozugbo ọ riri aka lụ mmadụ ko ji wee kwaje ndị be ya ọta mmeje ezuori wee kwatara gị ọta wụrụ aka izu ori maara nke nwe ya bụ na ibe aka lụrụ gị bụ ịnwetara m pidgin ma ọ bụ nne ka na-abịa ana m achụ aja abụ onye nchụaja ị bụrụ onye nchụaja ị na-eje ụka iji abụ onye nchụaja iwe aka m lụrụ ya ịmana nwa igwe rekwe n'ubele eziokwu enya bụrụ iwe nna gwa gị bụ kpolu m akwakaji gị ma nwa ndụ gị onye si ibe m pụrụ amụọzi nke ka nna agwa gị ị na ibe nna agwa gị na nwa nnụnụ ji ghọta gị ọta n'ebe nwere nna otu ị ka na-ede ya n'iru m gwachelu m kwụrụ n'ebe na ana m abịa oge niile amụrụ m ihe na-eme gị meje zuori ndị ọgbọ mmeri nke ọzọ nje zuori na ohu gị akọ na nwa gị ezugori
Jezu ka nwere kwatara gị wote bute ezenyi bute ọkwụ wote keneze butere gị ọ na-aba Eventually, boys, our move on to more. Jesus. Ah, blood of Jesus.